Puta ito. Laki, no? Ha? Laki, sir. Isang tangkal? Isang tam. Ay, isang tam. Isang tam. Ito. Dabulutin. Ito ang farm nila, guys. Dito kami sa Lamanan. So, tapos na yung farm visit sa Banson's Farm. Shout out. Lamanan. Ito yung manager. Laki, sir, no? Laki. Ito yung mga busing. Oh, dalawa. Laki, sir, oh. Patingin, sir. W10, guys, oh. Grabe, no? Parang yan sa mukha, sir. Oh. Buyag. Yung buyag. Buyag. So, nag-grab ako, guys. Nagdala ako ng sayon dito. Pinag-grab namin doon sa kanilang rootstock sa kanila. Thank you. So, meron na silang Mr. JM Kakao Tutorial. Sir Jim. Legit, bay. Legit. 2 years followers Yes, ko na si sir. sir. Tapos ngayon lang kami nakita. Isa ba yung balay? Iba ng balay. Oh, itong bahay nila. Rest house. Baka makita yung Ipano niya. nakadungaw sa. Ay, iya pa mo yung cellphone niya, Ray. Ayun lang, guys, one day training. Ray. One day training. Ganda ng rest house nila, ma'am. Nasa Amerika yung may-ari. Grabe, guys, oh. 10 hectares, Lamanan, Davao City. Nasa Amerika yung may-ari. So, dito kami, guys, tapos na. Picture muna daw, picture. Mga followers. Ano ba? Right? Okay.